अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अब्बास। आप देख रहे हैं KTV न्यूज़। इसी टाइम मैं मौजूद हूं बहावलपुर नूर महल। अभी आपको बहावलपुर नूर महल दिखाते हैं और नूर महल के मनाजिर दिखाते हैं कि बहावलपुर नूर महल कैसा है। क्या ही नज़ारे हैं नूर महल के, कि आपको दिखाते हैं नूर महल के नज़ारे कितना ही प्यारे। ये बहावलपुर नवाबों का शहर है और इस नवाबों के किले हैं और सारी नवाबों की यादें हैं। और ये है नूर महल। अभी हम नूर महल के अंदर एंट्री हो रहे हैं कि क्या बात है। नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी ने ये महल तैयार कराया था और माशाल्लाह ये देख सकते हैं, सामने उनकी पिक्चर है। नूर महल इन दी पे सर, ज़बरदस्त जनाब, क्या बात है। और ये क्या बात है जनाब कि ये सारी महल के अंदर ये है शाही बग्घी। शाही बग्घी को रियासत बहावलपुर के इंजीनियर मिस्टर हैनन की ज़ेर निगरानी तामीर किया गया था। 4 पहियों वाली इस बग्घी को 2 घोड़ों से खींचा जाता था। इसके अगले हिस्से में एक को जवान और 2 गार्ड, जबकि पिछले हिस्से में 4 मुसाफिरों के बैठने की जगह मौजूद है। ये बग्घी शाही ख़ानदान दौरान सफ़र इस्तेमाल किया करते थे। शहज़ादा उस्मान दाऊद अब्बासी ने 2016 में ये शाही बग्घी नूर महल को तोहफ़ा में दी थी। ये माशाल्लाह दरिया सतलुज में इंडस कोइन, आप देख सकते हैं कि ये उनके मनाजिर हैं कि इंडस कोइन जो दरिया सतलुज में ये कोइन चलती थी, क्या दौर होता होगा। और ये बहर के मनाजिर हैं नूर महल के। और नूर महल में जिस टाइम अभी शाम का 6 का टाइम है और 7:30 बजे लाइट प्रोग्राम होगा। और ये आप देख सकते हैं कि सामने ये चेयर हैं, चेयर लगी हुई हैं। और नूर महल के अंदर इसी टाइम लाइट नहीं है, कि लाइट चली गई है। पूछा है कि उन्होंने कहा है 7 बजे आएगी। कि इसकी टिकट सुने तो 200 रुपया इसकी टिकट है और अंदर लाइट भी नहीं है। और ये इंतज़ामिया की हालात कि बहरहाल बहर से जो कुछ माहौल है आपको दिखा रहे हैं कि नूर महल का शहर का माहौल है।
ہے کاروان، ایک آرام دہ ٹریلر ہے، اور یہ حاج وین کے ساتھ استعمال کیا گیا۔ شہزادہ عثمان داؤد عباسی نے یہ کاروان نور محل کو تحفہ میں دی تھی۔ یہ گاڑی فورڈ کمپنی نے تیار شدہ ہے۔ 1935 میں جب نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم حج پر گئے تو اس گاڑی کو بحری جہاز کے ذریعے سعودی عرب منتقل کیا گیا۔ نواب صاحب مکہ سے مدینہ کے درمیان سفر اس گاڑی پر کیا۔ کیا بات ہے جناب۔ جی ناظرین، ماشاءاللہ کہ آپ کو نور محل کے نظارے دکھائے، اور کتنا ہی نور محل پیارا ہے۔ اور اب ہم آپ کو گلزار صادق چلتے ہیں، آپ کو گلزار صادق کے مناظر دکھاتے ہیں۔ یہ ہے گلزار صادق پارک، بہاولپور میلاد چوک پر۔ رات کا ٹائم ہے۔ جی ناظرین، یہ ہے میرا پیارا شہر بہاولپور، اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہاولپور میں میلاد چوک اور فوارہ چوک کے درمیان سی جی کے بہت بڑے پوائنٹ ہیں، اور یہاں کی جو سی جی ہے بڑی مشہور ہے۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریٹ لکھا ہوا ہے 699 روپے، یعنی 700 روپے میں 1 روپیہ کم۔ اور جب میں نے پتہ کیا، یہ کہتا ہے کہ یہ 750 لکھو۔ ابھی تک مجھے صحیح طریقے پڑھنا نہیں آتا۔ چھوٹا سا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی جان یہ بتائیں نا، یہ 750 کا لکھا ہوا تھا، ابھی تک مجھے 50 روپے سجی کراتی کے ساتھ۔ یہ 50 750 کا لکھا ہوا، وہ 699 700 ہو گیا، اور 50 روپے راتی کے ساتھ وہ نہیں چلا، تو لکھا ہوا 50 روپے۔ اچھا اچھا اچھا، یعنی 699 روپے کی سجی، اور یہ 50 کا رہتا ہے، یہ 750 روپے۔ اور یہ ہے بہاولپور کے نظارے کتنا ہی پیارے۔ یہ ہے شائقان اسپیشل کلفی، کہ بہاولپور میں کلفی چیک کرتے ہیں، اور یہ کلفی کا ریٹ ہے 80 روپے، 120، 180۔ اور بھیا یہ 80 روپے والی کلفی کون سی ہے؟ دو کلفیاں دے دیں۔ چاکلیٹ شاہ سے لگائیں یا آپ؟ نہیں، بغیر چاکلیٹ۔ چیک کرتے ہیں کہ بہاولپور ہو جائے گا۔ بس